Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua subscribers yang telah subscribe channel saya. Okey, juga kepada semua pelajar dan juga guru-guru yang menonton video-video yang saya hasilkan di sepanjang proses PDPR ni. Okey, agak-agaknya apakah tajuk yang akan saya terangkan pada hari ini? Jom kita saksikan intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Bayu Sensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Okay, welcome back to my class. Terima kasih banyak-banyak kerana setia untuk menonton rancangan saya ini. Okay, hari ini our topic is about cell. Okay, this topic is in KSSM Biology Form 4. This chapter is chapter 2 about cell, and our topic is about the cell structure and function. Subtopic 2.1. And then our learning standard for today, we have 3 learning standard. Kita ada 3 hasil pembelajaran yang kita akan capai setelah berakhirnya anda menonton video ini. Okay, the first learning standard is analyze the content of animal and plant cell as seen on micrograph. So yang pertamanya kita akan menganalisa komponen-komponen yang ada dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan seperti mana yang terdapat di dalam gambar micrograph. Okey, jadi sebelum kita belajar tentang komponen, kita akan pelajari apakah kandungan komponen yang ada dalam animal cell and plant cell. Okey, learning standard number 2 is to state the main function of component of animal and plant cell as seen on micrograph. Menyatakan fungsi utama komponen-komponen yang terdapat di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, jadi selepas kita kenal pasti di dalam sel haiwan ada struktur apa, sel tumbuhan ada struktur apa, kemudian kita akan lihat satu persatu fungsi utama bagi setiap sel komponen yang ada dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. And then the last one, the last learning standard is to compare and contrast components of animal and plant cell. Untuk membanding bezakan komponen-komponen yang terdapat di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Kita nak bandingkan dalam sel haiwan ada apa, sel tumbuhan ada apa. Okay, so 3 perkara ni yang kita akan sentuh dalam topik ni. Okay, during Form 1 you have learned about cell as a basic unit of life. Semua benda hidup adalah terdiri daripada sel, bermula daripada satu sel, dan sel adalah unit asas dalam kehidupan, unit asas dalam semua kehidupan. Sebagai contoh, for example, kita ni bermula daripada satu sel sahaja, iaitu daripada hasil percantuman daripada ovum dan juga sperm. Jadi zygote. Zygote tu hanyalah satu sel. And then sel tu akan berkembang seterusnya menjadi embrio dan kemudian jadi fetus dan akhirnya lahirlah kita sebagai manusia. Jadi sel adalah unit asas bagi semua hidupan, sama ada haiwan, manusia ataupun tumbuh-tumbuhan. Okay. So now we want to identify, we want to state what are the component of animal cell and plant cell and their function. Okay, first thing first, we need to identify what are the components that contain in animal cell and plant cell. Okay, so the component of animal cells and their function. Okey, dia punya fungsi kita akan belajar kemudian nanti. Saya akan jelaskan satu persatu komponen. So the first one, we need to identify what are the structure inside the animal cell.
Okay, so animal cell dia mempunyai nukleus. Okay, komponen yang pertamanya adalah nukleus, the biggest component in the cell, and then animal cell have endoplasmic reticulum, Golgi body ataupun dalam silibus kita gunakan istilah Golgi apparatus, jasad Golgi, and then centrosome ataupun dalam kita punya buku kita, silibus kita menggunakan nama centriole. Okay, and animal cell also have mitochondrion, and then animal cell also have ribosome, cytoplasm, cell membrane, lysosome. Okay, so this is the typical animal cell. Typical animal cell. Okay, sekarang kita nak perhatikan struktur yang ada ataupun komponen in plant cell. Okay, komponen yang wujud di dalam sel tumbuhan. Okay, the plant cell have Golgi apparatus, nucleus, chloroplast, vacuole, plasma membrane, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, and also cytoplasm and cell wall. Okay, now we look at the components dari segi struktur dan juga function. Okay, we look at the structure and function of each component that contain inside animal cell and plant cell. Okay, the first one is plasma membrane. Okay, this plasma membrane exists in animal cell and plant cell, and then the structure of plasma membrane, which is the outer membrane that surround the entire cell. Okay, jadi plasma membrane ni adalah satu membran yang mengelilingi sel, seluruh sel. Okay, and then it's made up of proteins and phospholipid, diperbuat daripada protein dan juga phospholipid. Okay, and then the structure is thin and elastic film. Strukturnya sangat nipis dan juga elastic. Okay, and then the structure of plasma membrane is partially permeable. Partially permeable means it allows certain substances to across the plasma membrane. Okay, so the function of plasma membrane, fungsi plasma membrane adalah to separate content of the cell from the external environment, mengasingkan ataupun memisahkan kandungan sel dengan persekitaran dia. Jadi dia bertindak seperti barrier ataupun sempadan yang memisahkan antara persekitaran luar dengan kandungan di dalam sel. Okay, number 2, the function of plasma membrane, fungsi plasma membrane yang kedua adalah to control the movement of substances in and out of the cell. So this function is related to the properties of the plasma membrane dari segi structure. Yang pertamanya adalah dia diperbuat daripada protein dan phospholipid. Number 2, dia partially permeable. Okay, bagaimana dia control nanti kamu akan belajar dalam chapter 3, movement of substances across the plasma membrane. Jadi yang kamu perlu tahu fungsinya yang kedua adalah mengawal kemasukan dan keluarnya bahan daripada sel. Jadi sel bahan yang keluar dan masuk ke sel tu dikawal oleh plasma membrane. Okay, and then disebabkan oleh dia boleh kawal keluar masuk bahan tadi, jadi dia boleh allow exchange of nutrients and respirational gas and also waste material. Jadi disebabkan oleh sifatnya yang istimewa tadi, dia boleh kawal keluar masuk bahan. Jadi bahan-bahan tertentu seperti nutrien, gas respirasi dan juga bahan buangan dapat berlaku pertukaran melaluinya. Okay, second component is nucleus. Okay, komponen yang kedua adalah nucleus. Okay, so the structure of nucleus, dia ada chromatin, ada nucleolus, ada nuclear membrane ataupun nuclear envelope. Okay, so the structure of nucleus is the largest component in the cell.
Okay, and then its spherical shape, compressed and enclosed in a nuclear membrane with many pore. Ianya berbentuk sfera, padat dan juga dikelilingi selaputi oleh membran nukleus yang terdapat banyak liang padanya. Kita boleh tengok pada gambar rajah inilah. Dia ada lubang-lubang ni. Dia ada lubang-lubang dekat membran dia. Okay. And then nucleus contain chromosome, nucleolus and nucleoplasma. Okay, dia ada kromosom, nucleolus dan juga nucleoplasma. Okay, the function of nucleus is to control all cells activity. Bagaimana dia boleh mengawal aktiviti sel? Sebab it has DNA that determines the cell characteristic and metabolic function. Di mana dia ada DNA yang menentukan ciri-ciri sel dan juga fungsinya dalam metabolisme. Jadi nukleus ni ibarat otak kepada sel. Okey, komponen yang ketiga adalah mitochondrion. Mitochondrion is for singular, kalau plural disebut sebagai mitochondria. Okay, so the structure of mitochondrion is a rod shape or spherical shape. Bentuknya bentuk rod, bentuk macam kapsul ataupun bentuk sfera. Okay, and then it consists of 2 layers of membrane, which is the outer membrane is smooth and the inner membrane is folded. Dia ada 2 lapisan membrane, di mana membrane pada bahagian luarnya adalah licin, and then inner membrane dia, membrane bahagian dalam dia, membrane dalam dia berlipat-lipat. Okay, and then mitochondria contains enzyme that play role in cellular respiration. Ianya mengandungi enzim yang memainkan peranan dalam respirasi sel. And then the main function of mitochondrions or mitochondria is as a site that generate energy through the glucose oxidation process during cellular respiration. Dia macam generator lah. Sebab fungsi utamanya adalah generate energy, synthesize energy melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Okay, and then the energy released by the mitochondrion is in form of ATP molecules. ATP, which is adenosine triphosphate, to be used by the cell. Jadi tenaga kimia yang dihasilkan tu dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate, di mana tenaga ini akan digunakan oleh sel pada kemudiannya. The fourth component is ribosome. Okay, ribosome, komponen yang keempatnya adalah ribosome. So how the structure of ribosome look like? Okay, so the ribosome is a small, compact and spherical granules. Okay, ribosome ni dia punya bentuk dia ataupun struktur dia sangat kecil, compact, padat dan juga berbentuk granul sfera, bentuk bulat-bulat. Okay, and then it consists of protein and ribonucleic acid, RNA. Di dalamnya terdapat protein dan juga ribonucleic acid. Okay, acid ribonukleik. And then ribosome present on the surface of the rough endoplasmic reticulum or exists freely in the cytoplasm. Jadi ribosome ni boleh dijumpai sama ada ianya melekat pada rough endoplasmic reticulum ataupun jalinan endoplasma kasar, ataupun exist freely in the cytoplasm. Dia bertaburan di dalam cytoplasma. And then the main function of ribosome is as a site for protein synthesis. Fungsi utama ribosome adalah mensintesiskan protein. Okay, the fifth component is lysosome. Okay, the fifth component is lysosome. Komponen yang kelima pula adalah lysosome. The structure of lysosome is small spherical sac enclosed in a single membrane.
Jadi bentuk lysosom ni adalah bentuk saku sfera ataupun bungkusan sfera, okey, yang dilindungi, yang diselaputi oleh satu lapisan membran. And inside lysosome contain hydrolytic enzyme. Okey, di dalamnya mengandungi enzim hidrolitik. Okey, yang dikenali sebagai lysozyme. Okey, enzim tu namanya lysozyme. Okey, the function of lysosome is to hydrolyze complex organic molecules such as nucleic acid and lipid. Fungsi dia adalah untuk menghydrolyze, breakdown, untuk menghidrolisis, mencernakan organik, bahan molekul organik kompleks seperti asid nukleik dan juga lipid, serta breakdown bacteria and component of damaged cell. Jadi lysosom ni juga bertindak sebagai pembunuh kepada bakteria. Dia akan pergi telan bakteria serta komponen sel yang rosak. Okey, komponen yang keenam, the sixth component. Komponen yang keenam adalah centriole. Okey, centriole ni structure dia adalah small cylindrical components that exist in pairs in animal cell. Okey, komponen yang berbentuk silinder yang kecil yang wujud secara berpasangan di dalam sel haiwan. So centriole ni hanya ada dalam sel haiwan sahaja, tak ada dalam sel tumbuhan. Okey, so centriole ni made up of complex arrangement of microtubule. Dia diperbuat daripada satu susunan microtubule yang kompleks. Microtubule ni bentuk dia macam straw. Jadi kita boleh andaikan centriole ni ibarat seberkas straw penyedut minuman. Bentuk dia lebih kurang macam itulah. Okey, and then function dia hanya ada satu saja. Okey, the main function of centriole is to form spindle fiber during cell division in animal cell. Jadi dia punya fungsi ni kamu akan jumpa dalam bab ke-6 nanti, iaitu dalam chapter 6 cell division, pembahagian sel. Okay, the next structure that can be found in animal cell and plant cell is rough endoplasmic reticulum. Okay, so rough endoplasmic reticulum ni yang berwarna biru di sebelah nukleus ini, di dalam gambar yang paling besar. Okay, so the structure of rough endoplasmic reticulum ni, dia consist of a system interconnected folded flattened sac. Okay, terdiri daripada satu susunan yang berlipat-lipat. Okay, yang bersambungan antara satu sama lain. Okay, and then endoplasmic reticulum membrane is continuous with the nuclear membrane. Dia bersambungan dengan dinding nukleus. Kalau kita tengok dalam gambar tu memang dia duduk sebelah-sebelah. Okay, and then rough endoplasmic ni kenapa dinamakan sebagai rough, kasar? Sebab it has ribosome attached on the surface. Yang warna merah, bintik-bintik merah pada endoplasmic reticulum itu adalah ribosome. Okay, so function dia, okay, function secara umumnya, the function of endoplasmic reticulum ni adalah as a transport system within the cell. Okay, dia membantu proses pengangkutan di dalam sel tersebut. Okay, and then this transport apa? Rough endoplasmic reticulum, it transport protein synthesized by the ribosome. Okay, dia mengangkut protein yang dihasilkan, yang disintesis oleh ribosome. Sebab ribosome melekat pada dia tu. Sebab fungsi ribosome tadi adalah to synthesize protein. Jadi bila ribosome dah siap synthesize protein, dia akan hantar kepada rough endoplasmic reticulum. So, rough endoplasmic reticulum ni akan membungkus protein yang dihasilkan oleh ribosome and transport the protein within the cell. Dia akan transport, dia akan hantar di dalam sel. Kat bahagian mana? Nanti kita cerita. Okay, and then yang ketiganya, fungsi dia adalah provide a wide surface for enzyme attachment and biochemical reaction.
menyediakan permukaan yang luas untuk pelekatan enzim dan juga tindak balas biokimia. Okey, so endoplasmic reticulum ni dia ada dua. Jenis yang keduanya adalah smooth endoplasmic reticulum. Kalau tadi rough endoplasmic reticulum. Rough sebab ada ribosom, jadi dia nampak macam kasar, macam ada bintik-bintik kat body dia. Okey, tetapi for smooth endoplasmic reticulum, ciri dia sama, structure dia yang pertama same as rough endoplasmic reticulum, consists of system interconnected folded flattened sac. Kemudian dia continuous dengan nuclear membrane, dia bersambungan dengan nuclear membrane sebab daripada nuclear membrane ada rough endoplasmic reticulum, and then rough endoplasmic reticulum pula dia bersambungan dengan smooth endoplasmic reticulum. Yang membezakan structure dia adalah the existence of ribosome. Ribosome tu ada ke tak? So smooth endoplasmic reticulum has no ribosome attached on the surface. Jadi bila tak ada ribosome dekat surface dia, jadi fungsi dia dah tak sama dengan rough endoplasmic reticulum. Okay. So the function of smooth endoplasmic reticulum ni masih sama secara umumnya, bertindak sebagai transport system within the cell. Okay, and also provide wide surface for enzyme attachment and biochemical reaction. So ada dua fungsi yang membezakan, okay, yang membezakan antara smooth endoplasmic reticulum dengan rough endoplasmic reticulum. Kalau rough endoplasmic reticulum tadi dia transport protein sebab ada ribosome. Smooth endoplasmic reticulum ni fungsi dia, the function is to synthesize and transport glycerol and lipid. Okay, bertindak dalam sintesis dan juga mengangkut glycerol dan juga lipid. Okay, glycerol dan juga lipid. Okay, and then it also carries out the detoxification of drugs and metabolic byproduct. Okay, dia juga terlibat dalam menjalankan proses detoxification, penyah toksinan, proses detox, mendetokskan drugs dadah, menyah toksin dadah, dan juga bahan-bahan buangan metabolik. Okay, cukup dulu sampai di sini. Enough for this time, for this part 1. Saya bahagikan kepada part 2 sebab komponen dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan ada banyak. Jadi saya bahagikan kepada part 1 and part 2. So the other component will be continue in second part of component of animal cell and plant cell. Okay, terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir video ini. Okay, saya harap apa yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat dan memberikan kefahaman tentang topik yang diajar. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan share video saya kepada kawan-kawan, kepada guru-guru yang lain supaya mereka dapat manfaat. Okay, jadi nantikan episod yang kedua, bahagian yang kedua untuk komponen dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.